اور دوسری گل یہ کہ اس شہر کی حقیقت کھل کر سامنے آئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 26,500 مربع کلومیٹر رقبے پر یہ شہر بطور خاص یہ دجال کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادہ بن سلمان 2017 میں کیا ہے۔ برج خلیفہ جو دبئی میں ہے واقع ہے، اس وقت یہ سب سے بڑی عمارت ہے، اور یہ بھی طے ہو چکا ہے 2030 میں اڑنے والی گاڑیاں چاہتے ہیں اس شہر کا اپنا ہی ایک ایئرپورٹ ہوگا، جس کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسے مرضی لباس پہن کر آزادی سے گھوم پھر سکتی ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ مطلب سعودی نظام ہے، سعودی دے نال ہے، سعودی دے نال ہے۔ اور جڑی گل اگلی جڑی گل تہاڈے نال کرنا، اس سلطنت کو اتنے دور تک پھیلانا ہے جتنی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ شہر کی مکمل سیٹنگ اور اس کا رقبہ سعودی عرب، ایران، مصر، شام، عراق، فلسطین، اردن اور اسرائیل کا اپنا علاقہ بھی بیچ میں شامل ہے، اور اس میں 26,500 کلومیٹر کے علاقے تک رسائی ہو، جہاں ایک بہت بڑا بندرگاہ بنائی جائے گی، اور جس میں وہ یہ بھی یورپ اور افریقہ اور ایشیا میں بھی تجارت کر سکیں گے، یہ ملک بھی تجارت کر سکیں گے۔ یہ جڑا دجالی مطلب ہے جڑا محل ہے، یہ محل تیار کر رہے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دور نہ جڑا تخت ہے گا، اس تخت پر بٹھا کے یہ جڑا دجال ہے گا، اس دی تاج پوشی کی جاسی، اور اس تخت پر اس نو بٹھایا جاسی۔ یہ دجال اے شیطان، جس نے شیطان ہے وہ یا دجال ہے، اس نو اے مسیح آکھنے، مسیح مطلب اسے طاقت اللہ ہی دیتی دی، اے شیطان ہے، اے ابلیس ہے، اے مسیح نہیں۔ اسے مسیح آخنا توہین ہے، توہین۔ مسلمان اسے اگر مسیح آخا ہے اپنے مذہب نال زیاستی کرنا ہے۔ اے دجال جڑا گا اے شیطان ہے، شیطان۔ انسان کے سارے جڑے شیطانی کام ہے گن، ہن تسی اندازہ لا لو۔ اے جڑا شہزادہ سلیمان ہے، اس دا افتتاح کیتا، سارے جڑے ملکاں دی جڑیاں زمیناں ہیں، جڑی عراق دی بھی، ایران دی بھی، سعودیہ دی بھی، مصر دی بھی، انہاں سارے دیاں جڑیاں زمیناں ہیگیاں ایسی جگہ تے بڑھایا جس جگہ تے انہاں دے بارڈر لگڑن ہیں، اس نو وسیع کیتے واسطے گریٹ اسرائیل، اور کس واسطے؟ دجال واسطے۔ ہن تساں انہاں واسطے دجال ہے۔ نبی علیہ السلام سن بھی ایک گل فرمائی سی کہ ایک وقت ایسا آسی تے جڑا دجال ہے گا اے مدینہ دی ایک نکر تے آسی، اور جس لئے آسی تے مدینہ 3 دفعہ انج کم سی، 3 دفعہ انج کم سی، اے جس لئے دجال اتھے آسی۔ یہ سارے جڑے سلسلے گئے اگے اس دا بہت ایک وسیع ایک سلسلہ ہے، اور معاملات گئے اے مطلب اس کے کرنا کے معاملات ہیں، یہ پھر تساں نال میں ڈسکس کرساں۔ ہن تہاڈے نال ایک گل اور میں ڈسکس کردا، وہ یہ گی اما فاطمہ کربلا بھی جاندیاں سن، مطلب کدی جمعے جاندیاں سن، 15 دنوں بعد چلی جاندیاں، 20 دنوں بعد چلی جاندیاں، مہینے بعد جاندیاں سن، کربلا بھی جاندیاں سن، جا کے صفائی کردیاں ہوندیاں سن۔ ایک پاسے اما فاطمہ انج کر کے صفائی کردی ہوندی سی، انج صفائی کردی ہوندی سی، تکدے سن تے دور کوئی بندہ بھی جھاڑو پھیردا ہوندا سی، اتنا نظر نہ سی آندا کہ ہے کون، اما فاطمہ کسی کو نہیں تکنی بھی نہ سن، کربلا دی صفائی کرنی سی۔ اس واسطے صفائی کرنی سی کہ میرے پتر سن اتنے گرنا ہے، میرے پتر سن اتنے گرنا ہے، کربلا میرے پتر سن سے جانی ہے،
मेरे पुत्र कोई रोड़ा, कोई पत्थर, कोई गीटा, कोई चीज़ मतलब मेरे पुत्र लगे ना, वो सफाई किते वास्ते जांदियां सन। एक दिन सफाई करके मुड़ के आईयां, मौला अली सुन पूछया, कहने गए फातिमा कित्थे गए सो? तो हुण अम्मा फातिमा दे गल नहीं कह सकनी सी मैं कित्थे गई हाँ। कहना जी मैं करबला गई सी। कहना खैरियत है? कहना मैं सफाई किते वास्ते गई सी। अच्छा, कहना होर भी कोई सफाई करदा तक्या है? कहना कि मेरे को काफ़ी दूर कोई शख्स भी उत्थे सफाई करना है। कहना वो शख्स और कोई नहीं है, वो मैं ही हाँ। जिस तरह वो तेरा पुत्र है, इस तरह मेरा भी पुत्र है। तू भी सफाई कर सकनी है तो मैं भी सफाई कर सकना। मतलब मावा ने दिल इतने नाजुक होंगे। और उस तो बाद जिहड़ी मौला हुसैन सुन, जिहड़ी यजीद दी जिहड़ी सल्तनत दा जिहड़ा हाल किया, यजीद दा जिहड़ा हाल होया, अगे भी दुआ पईयां दी सन। दोजाल नाल भी जो होना, इन्हां दा तां खाली दोजाल आना है, उसे मसीह आखना। असां तो माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मैं गल होर तुसां दसां, असी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी इज्जत करने हैं और फुल इज्जत करते हैं, बिल्कुल अपने दिल नाल भी, दिमाग नाल, हर मामलात नाल उन्हां दी इज्जत करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी भी असी बहुत इज्जत करते हैं, बेपनाह इज्जत करते हैं, बेशुमार इज्जत करते हैं हज़रत। और उस तो बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी भी बेपनाह इज्जत करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, मुहम्मद अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, जेड़े एक मसीहा हैं। अल्लाह ताला सुने उन्हें मसीह का दर्जा दिता, ये अल्लाह ताला इसमें दोजाल का दर्जा दिता था। ये फितना है, फितना फितना, और क़यामत तक फितना है। ये फितना बर्बाद करसी और तुर्की को अपने थोने सकवासी। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं तुर्की अंदर, मतलब दुनिया के चप्पे चप्पे ते बड़े बहादुर ते दलेर मुसलमान हैं। और सब तो दलेर मुसलमान, एक चीज़ तुसां मैं और भी दसा, मुहम्मद अलैहिस्सलाम दा जिहड़ा दस्ता उसी जड़े कुतुब ते जड़े अबदाल हुसन, वो तिन्हां मुल्कां दे हुसन, तिन्हां मुल्कां दे। सब तो पहले ईरान, फिर पाकिस्तान, फिर खारिस्तान, मतलब अफगानिस्तान विच खैरिस्तान है, कालियां पग्गां वाले, कालियां पगड़ियां वाले। ये सब तो ज्यादा अगर तुसी आखो ना मुहम्मद अलैहिस्सलाम दे जड़े दस्ते अंदर शामिल हुसन, वो पाकिस्तानी हुसन, पाकिस्तानी। ये भी मैं तुसानू दस देवां, पाकिस्तान दे बेशुमार लोग नबी अलैहिस्सलाम दे जिक्र नाल, उन्हां दी इताअत नाल, उन्हां दे दसे दे रस्ते नाल वो 24 घंटे दरूद पढ़दे हैं। उन्हां दे जेड़े दिल हैं वो नबी अलैहिस्सलाम दी वजह नाल उन्हां दे दिल धड़कने। वो अगर जिंदा हैं तो नबी अलैहिस्सलाम दे आस्ते जिंदा। ऐसे लोग हैं, बेपनाह लोग हैं, इतने बेपनाह अल्लाह दे वली इतने। मैं तुसां गल एक तुसां और एक गल एक दसना। एक बंदे को किसी पूछया, कहने के तेनू कदी कोई वली मिलिया? तेनू कदी कोई वली मिलिया? हाजी परसों मिलिया सी। आ किथे? आ स्टेशन ते। आ किंज? हाँ मैं रेल उत्ते बह के आया है, कुली आन के इंच चुमुट गए समाना नाल। एक कुली जड़ा आसा तो वो चुमुटिया नहीं, वो नमाज पढ़ता पिया। नमाज तो फारग होया, मैं आख्या ये मेरा समान खड़से है। हाजी खड़सा। वो समान चुक के आन के तो जी मैं जिस मंजिल ते मैं रखवाना सा उत्थे आन के रखिया है। तो मैं उसनों पैसे कट के दिते न 1 रुपया। उस 12 ने मैनू मोड़ के दिते न, 12 ने मैनू मोड़ के दिते न। मैं आख्या नहीं रख इन। कहने कि नहीं, मेरी जी मजदूरी है वो 4 आने बनती है, मैं अपने 4 लै लै और बाकी 12 ने तुसां दे हवाले कर दिते न। ओ जिस 12 ने मैंने मोड़ के ते 4 आने लेन मेरा समान मंजिल मकसूद ते ला छोड़िया। वो अल्लाह दा वली सी, वली अल्लाह दा वली सी। और दूसरी गल मैं ये भी करनी चाहना कि नैब कोल सारे जितने भी जिहड़े केस हैं, शहबाज शरीफ दे, नवाज शरीफ दे, मरियम दे और आज चीमा दे, राणा सनाउल्ले दे जितने भी हैं, ख्वाजा आसफ दे, आसन इकबाल दे, सारे जितने भी केस हैं उन्होंने सारिਆਂ दे सबूत नाल हैं। कोई ऐसी गल नहीं हैगी, कोई ऐसे मामलात नहीं है कि उन्होंने कोल सबूत नहीं है। ये एवें करने पेन ना ना ना, हर केस दे सबूत हैं, बिल्कुल जबरदस्त सबूत हैं, जबरदस्त हाँ जबरदस्त सबूत हैं। हाँ
ਨਾਇਬ ਸਹੀ ਇਸ ਦਫਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਲਬੈਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਲਝਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਵੀ ਉਲਝਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਲਝਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਲਝਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਟੈਂਪੂ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਰੋੜਦੇ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਰੋੜਦੇ ਸਨ, ਤਰੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਪਾਸਨ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਤਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਰੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਗਈ। 60% ਮਤਲਬ ਮੁਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਭਸੀ ਤਾਂ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਹੀ ਲੱਭਸੀ, 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ।